корхонаи коркарди шир бо номи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элок 2015 се сол боз инҷониб дар самти қонеъ гардонидани талаботи сокинони ноҳия бо маҳсулоти ширӣ фаъолият дорад. тавре аз суҳбат бо чандин нафар сокинони ноҳия дарёфтем маҳсулоти корхона серхаридор ва аз ҷиҳати экологии тоза буда мувофиқ ба талаботи рӯз истеҳсол мешавад. корхона ҳамарӯза аз 1.5 то 2 тонна ширро коркар намуда аз он 11 намуди маҳсулот аз қабили қаймоқ, сметана, ҷурғот, тварок, сир, дуғоб, яхмоз ва дигар маҳсулоти ширӣ тайёр мекунад. طول 3 سال هست که در همین کارخانه کار میکنم. منادارگی خود را برای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بیان میکنم که ما زنهای خانشین اومده کار میکنیم در اینجا، شرایط ما خوبه. شیری که به کارخانه ما وارد میشود از اهالی خریداری شده، هنگام وارد شدن به کارخانه از تشخیص لابراتوری حتما گذرانده میشود. اینچنین پس از استحصال محصولات از تشخیص لابراتوری گذرانده شده بعد به فروش اجازه داده میشود.